नमस्ते माय डियर ऑल फ्रेंड, गोपाल हलदर यूट्यूब चैनल का आप लोगों का स्वागत है। मैं शाम में 5 किलोमीटर हटती हूँ। आते आते देखा मेरा दोस्त का बागान, गार्डन, वेजिटेबल गार्डन मेरा दोस्त इधर काम कर रहा है। देख के मैं उसी के पास आया। आते आते मेरे समझ में आया एक ब्लॉग बना ली, इसीलिए मैंने ब्लॉग चालू किया। ये मेरा दोस्त है, हाय बोलो। हाय। हाथ दे हाय। ये मेरा दोस्त है, ये मेरा छोटा से दोस्त है मेरा। एक साथ पढ़ती हूँ हम दोनों, जेखाने जाते हुए एक साथ जाते हो। आज मैंने देखा मेरा दोस्त उसका गार्डन में काम कर रहा है, किसान का काम। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये ऑनियन गार्डन, ऑनियन है। ये देखिए, ये देखिए शशा गाछ, मेरा दोस्त का शशा बागान। आलू। ये देखिए, ये पोटैटो गार्डन, बहुत सारी देखिए, बहुत सारी पोटैटो गार्डन। उसके अंदर ये आलू जब उठा लेगा, उसके अंदर भी ये ब्रिंजल ट्री है गार्डन में। पोटैटो उठाने के बाद ये ब्रिंजल ट्री बड़ा हो जाएगा। उसके अंदर वेजिटेबल ब्रिंजल माने बांग्लाते बेगुन बोले, बेगुन होबे, बेगुन बागान किया। ये देखिए बीट चारा, रेड बीट, बहुत सारी देखिए दोस्तों, बहुत सारी ब्रिंजल। ये देखिए सतना खड़ा, सजने खड़ा गाछ। জমির পাশে একটা সুন্দর পুকুর আছে। পুকুরে জল কমে গেছে, মাছ নেই, ধরা হয়ে গেছে। সামান্য 2-4টে মাছ আছে। देखिए बहुत सारी আমার বন্ধুর প্রচুর আলু বাগান করেছে। আলু বাগান हाय दोस्तों, আমি প্রতিদিন বিকালে 5 কিলোমিটার হাঁটি রাস্তায়। আস্তে আস্তে দেখলাম আমার ছোটোবেলাকার বন্ধু বাগানে কৃষকের কাজ করে। देखिए बीट बागान। देखिए दोस्तों, उधर एक गांव है, गांव का घर है। ये देखिए बीन कड़ाई, इसके अंदर बीन कड़ाई हुए आछे। देखो बीन कड़ाई हुए आछे, बीन कड़ाई गार्डन। एके बोले झाटी बीन, ছোট ছোট গাছ হয়, সেই গাছে প্রচুর কড়াই ধরে থাকে, প্রচুর কড়াই। দেখুন
প্রচুর কড়াই ধরে আছে ভিতরে, ভিতরে প্রচুর কড়াই ধরে আছে, প্রত্যেক গাছ এরকম ধরে আছে। নমস্কার বন্ধুরা, কেমন লাগছে তোমাদের আমার বন্ধুর বাগান, পেঁয়াজ বাগান। এটা পেঁয়াজ বাগান, পেঁয়াজ বাগান দেখো, পেঁয়াজ বাগান, পেঁয়াজ, পেঁয়াজ চারা, পেঁয়াজ চারা দেখুন, পেঁয়াজ চারা, পেঁয়াজ চারা হয়ে আছে, পেঁয়াজ বাগান। সমস্ত বাগান দেখালাম। বন্ধু চাষ করেছে, আমি বলছি কি কি চাষ করেছে। আলু বাগান করেছে, আলু বাগান, আলু বাগান, আলু বাগানের ভিতরে বেগুন গাছ দেওয়া আছে, বেগুন গাছ। ওদিকে একদম রাস্তার পাশে যেখানে বিন কড়াই গাছ, বিন কড়াই, এই পাশে বিট গাছ, লাল বিট, লাল বিট, তারপর শশা গাছ, এটা শশা গাছ। বন্ধু কোদাল দিয়ে কাজ করছে, শশা গাছের চারদিকে যত ঘাস আছে সব পরিষ্কার করে দিচ্ছে। শশা গাছগুলো আবার ছাতলা হবে, ছাতলাতে শশাটা হবে। সই আমার বন্ধু আমার রাস্তা দিয়ে আমার ভাগনারা সই যাচ্ছে, ওরা কিছু আনতে গিয়েছিল, সই যাচ্ছে। হাই বন্ধু, হাই হাই ভাগনা। নমস্কার বন্ধুরা, এই পর্যন্ত আজকের আমার ভিডিও শেষ করছি। কেমন হয়েছে আমার বন্ধুর বাগান একটু তোমরা প্লিজ বলো, শেয়ার লাইক কমেন্ট করো প্লিজ, আর ভিডিওটা কিপ করবেন না, পুরো দেখবেন, ঠিক আছে? এই অবধি বলে আজকের আমার ভিডিও শেষ করলাম বন্ধুরা, নমস্তে।